Dong, morning dong. Pwede mag-update dong. Magdugan huwag update sa kabulan na hapit. Sige lang dong, sige lang. Init to nga. Ayan, may mga price na gyud. Dinigin ni maano, may price na. Ayan o, 40. 45, 50. Daming bago ngayon ah. Yan, 55. Yan, 55. Yan sa taas, 45 oh. 40. Morning guys, good morning. Update lang ko ha, saglit. Tagal mong di naka... Lunes, mangulog Martes, taggan ina, Merkulis. Fuck! Taggan na siya. Birnis. Yon, shirt oh, 25 lang. Shirt 25. Ito, 40 naman ako nasa taas, 40. Yan, 40 lang oh. Oh, ganda oh, 40 lang. Ito naman 55 lang. 50. 55. Yung mga shirt ila kay Big Ivan. Yan, 55. Yan, 55 lang. 50. 60, yan, 60, 60. 120, yan o, 120. 65. Yung mga nagtatanong, ano, kung saan kayo kukontak, ito lang, kontakin nyo lang to. Yan, ayan, cellphone number, Big Ivan Fashion House. Facebook page, Big Ivan, cellphone number daw, we accept wholesale and retail. Yan. Nakita ko na naman. Boss, morning. Update tayo ha. Morning tayo. Ayusin mo bang may stock yan, walang stock yan. Ayan o, 65 lang o, 65, 65. Dito naman, 75, kabila. Oh my God! Ayan, 75. Ilan? Meron din mga dulo. Green ba? What the hell? Oh my God! 40. Ala! 40. Asa na yung nilagay ko dito? 40, 40. Dagko ni nga siya. Ano saan? 40. What the hell? Ito, 100. 100. 95. Oh my God, beautiful! 95. 90. Yan o, 85 o, 85. 85, meron din 80. 65. 65. Ayan. Ayan yung mga price na, ganda o. Yan, may mga price na po. Ito lang ay kay Ma'am Big Ivan. Bruh. Dong, thank you dong ha. Bye bye dong. Bye bye.